जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आमर एही खास तथा रहस्यमय अध्याय को आपण मानकु हृदय स्वागत करुछु। आजिर एही वीडियो कौन से साधारण वीडियो नुहे, यह एक एमिति सत्यर उन्मोचन जहाँ शुणिला परे आपणक पाद तलु माटी खसीज। यही वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण एथिरे लुचि रही आपणक जीवनर सबुठारु बड़ प्रश्नर उत्तर। धनुराशि व्यक्ति विशेष माने आपण केबे एकांतरे बसी भाबिछन्ति कि आपण दिन राति एक करी एते कठिन परिश्रम करिबा परे मध्य सफलता आपणक ठारू काहेकि दूरी जाउछि। आपण जेउ कामरे हाथ देउछन्ति सेही काम 99% पूर्ण हेबा परे मध्य हठात काहेकि अटकी जाउछि। किए सेही अदृश्य शक्ति, किए सेही लुचि रहितबा शत्रु जे आपणक रास्तारे बारंबार कंटा साजी ठिया होई जाउछि। आपणकर भल समय आसीबाकु लागिले हठात किछि एमिति घटना घटुछि जोंथिपाई आपण पुणी तळकु खसी आसुछन्ति। आज मु सेही मुखा पिंधा लोक मानकर मुखा खोलिबाकु जाउछि। सेमाने बाहरर केही नुहंती, सेमाने आपणक अति आपणार आपणक चारि पाखरे थिबा लोक। प्रथमे आसंतु बुझिबा आपण प्रकृତରେ किपरि मनिष। धनुराशिर स्वामी ग्रह हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गुरुंक प्रभावरु आपणक हृदय गंगा जल परि पवित्र। आपण काहार दुख देखि पारंती नाही। निज पाखरे किछि नथिले मध्य आपण अन्य को साहाय्य करने आगे आसंती। आपणक मनरे कौनसी छलन न थाए कि कहा प्रति कपटता न थाए। आपण समस्त को निजर बोली भाबी नियंती। आपणकर एही सरलतार सुजोग नहीं लोक माने आपण को बारंबार ठकी चलिछन्ति। आपण निजे खाइबाकू न पाइले मध्य अन्यर भोक मेंटेइबाकू चेष्टा करती, किंतु बदल रे आपण को कौन मिले? केवल प्रतारणा, अपमान एवं आखिर लुह। एबे आसीबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को। आपणक सफलता को अटकाउछन्ति केउ माने? सेमाने हेउछन्ति सेही लोक माने जेउ मानकु आपण निजर सबुठारु बड़ हितकांक्षी बोली भाबुछन्ति। एही तालिकारे प्रथमे आसुछन्ति आपणकर किछि कपटी बंधु एवं किछि ईर्षापरायण संपर्क। एमाने आपणक सामने बहुत मीठा मीठा कथा कहती, आपणक प्रशंसा करती, किंतु आपण जेतेबेले जीवन रे आगु बढ़ती, कौनसी नुआ गाड़ी किणती, घर किणती किंबा आपणकर कौनसी उन्नति हुए, सेतेबेले एमानक छाती रे एक छनका पशि जाए। जेमिति सेमाने आपणक सफलता को देखि भितरे भितरे जली पोड़ी पाउंस हो जाती। यही लोक माने आपणक पाखरे रही आपणकर समस्त गुप्त कथा जानि नियंती। आपणकर परवर्ती योजना कौन, आपण केउठी पुंजी निवेश करूछन्ती, केउ नुआ काम आरंभ करूछन्ती, सबु कथा सेमाने टिकी निकी करी जानि नियंती। आउ तापरे सुजोग देखि सेही काम को नष्ट करिबा पई षडयंत्र रचंती। तेबे आपणक मनरे प्रश्न निश्चय उठुथिबो, जदि एमाने एते खराब तेबे एमाने आपण को छाड़ी जाउ नाहंती काहेकि? आपणक पछरे गोटे छाई भली काहेकि लागि रहिछन्ती? एहार कारण हेउची आपणकर सकारात्मक शक्ति आ आपणकर दयालु स्वभाव। यही स्वार्थपर लोक माने जानिछन्ति जे आपणक भली बोका आ सहजरे विश्वास करुथिबा मनिष सेमानकु आउ केउठी मिलिबे नाही। सेमानकर जेतेबेले दरकार पड़े सेमाने आपणक पाखकु दौड़ी आसंती, आपणक ठारू आर्थिक साहाय्य नियंती, मानसिक समर्थन नियंती, आउ निजर स्वार्थ हासिल होला परे आपण को एका करी छाड़ी दियंती। सेमाने एक परजीवी कीट भली आपणक शक्ति को, आपणक समय को एवं आपणक धन को शोषि नेउछन्ती। जे पर्यंत आपणक पाखरे देबा पई किछि थिबो से पर्यंत सेमाने आपणक छाई भली लागि रहिथिबे। तेबे आशा ए सब प्रश्नर उत्तर आपण जानि सारिथिबे, किंतु बंधुगण ताली केबे हेले गोटी हाथ रे बाजे नाही। केवल अन्य को दोष देले समस्यार समाधान होई जीव नाही। आपणक भितरे मध्य एमिति किछि बड़ दुर्बलता अछि, किछि खराब गुण अछि जहा आपणकर सफलतार सबुठारु बड़ शत्रु साजिछि। तेबे प्रथम खराब गुण, धनुराशिर सबुठारु बड़ दोष हेउछि आपणकर अति मात्रा रे विश्वास करिबा। आपण काहाकु भी चिन्हिबा पूर्वरु ता उपरे आखि बंद करी भरोसा करी नियंती। निजर सबु गोपनीय कथा, निजर परिवारर कथा एवं निजर आर्थिक स्थिति विषय रे अन्य आगे खोली कहि दियंती। यह ही आपणकर सबुठारु बड़ भूल। तेबे द्वितीय खराब गुण, आपणकर सीधा एवं स्पष्ट कथा कहिबार अभ्यास। जहा सत आपण ताहाको मुह उपरे कहि दियंती। आपणक हृदय रे पाप न थाए, किंतु आपणकर एही तीर भली कथा लोकंकु बहुत बाधे, जो कारणरू आपण अजाणतरे निज पई अनेक शत्रु सृष्टि करि नियंती। तेबे तृतीय खराब गुण, आपणकर राग एवं अस्थिरता। जेतेबेले आपण रागंती आपणक निज उपरे नियंत्रण रहे नाही।
ରାଗି ଯାଇ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଅନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଲାଗି ରହିବାର ଅଭାବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ସଫଳତାର ବାଟରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନ କହିପାରିବାର ଗୁଣ। କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର କାମ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ହଟାଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜର ଯୋଜନା, ନିଜର ରୋଜଗାର ଏବଂ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ଶବ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ସେହି ନକଲି ବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହୃଦୟର କଥା କେବେ ବି ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶା ଜଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ମଥାରେ କେଶର କିମ୍ବା ହଳଦୀର ତିଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଖରାପ ନଜରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆଉ ଏକ ମହାକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ ବା ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ହଳଦିଆ ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବିଜେତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ନିଆଁ ଅଛି ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। କେବଳ ଦରକାର ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବାର। ନିଜର ସେହି ଦୟାଳୁ ଗୁଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନିଜର ବୋକାମିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଏହା ମେଳ ଖାଉଥାଏ ବୋଲି ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।